Salbrum no joyakare kholawo ongkhore samung tangui tongo TTA dise hapangni borong ganang iyam babaranjon riang au lukurokbo nuguino tongo o samung kahamni bwthairok obo haikeno tini Ananda Bazaro party-ni joto leader rok baino kuthumlai kami para hamkrai develop khainani samung tangnani tei bobo hai samung rogo kebeng mungtong oborokbo tini kok chaplaikha obo haikeno salbrum sal koro yakare kholawo ongkhore 24 ঘন্টা samung tangui tongo nainedi chini tiari koktomani mangpiliu তিনিও চৌ আনন্দ বাজারে ও ফাইয়ে কেহা প্রত্যেকটা বিসিও ভিলেজ কাউন্সিল অফিস যেমন তার দাস চৌ পাইথাও চৌ কালাপানি ভিলেজ কাউন্সিল অফিস কালাপানি পঞ্চায়েত অফিস চৌ ফাইয়ে আর সেক্রেটারি এবং রনি চেয়ারম্যান মেম্বার আকে যত রনি লিডার্স সবাই চৌ কাউসারে যে গ্রাম বিভিন্ন স্কিম তাও যে পিএম জন্মন স্কিম হিন্দি ত্রে 15 ফাইনান্স হিন্দি PDF ফান্ড হিন্দি বিভিন্ন যে ইমপ্লিমেন্ট দমো আবো প্রপারলি স্মুথলি রানিং তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় মনিটরিং কমিটি দিনাই খে তো আইনি কাউকে বসে মনিটরিং ন চৌ মামো দিনাই খেনাই যদি সে মনিটরিং কমিটি ন দিনাই খে আইকে স্টেট নি যে BSC চেয়ারম্যান অ্যাপয়েন্ট খেমো আবনো ভোট দিনাই খেনে মামিকে BSC চেয়ারম্যান ফো অ্যাপয়েন্টেড এবং মনিটরিং কমিটি ফো কেহা অ্যাপয়েন্টেড বকে এডিসি থ্রু এডিসি চৌ মনিটরিং কমিটি গ্রাম লেভেল পঞ্চায়েত বডি পরিচালনা খেয়ানমান বয়ে কেহা স্মুথলি রানিং খেয়ানমান বয়ে গভর্নমেন্টনি বিভিন্ন স্কিম প্রপার ইমপ্লিমেন্ট খেয়ানে বয়ে চিনি মনিটরিং কমিটি সমাজ ও মনিটরিং কমিটি 7 জন মেম্বার ময়ো 9 জন মেম্বার ময়ো এবং 11 জন মেম্বার ময়ো যেরকম ইলেক্টেড মেম্বার তোমাদের যে ভিলেজ ওয়াইজ যেখানে মেম্বার তো আবনি অনুযায়ী মনিটরিং কমিটি সহ আবার চেয়ারম্যান তো বাকি মেম্বার তো চেয়ারম্যান মেম্বার মনিটরিং কমিটি সময় মানে যে অফিসিয়ালি গেজেট নোটিফিকেশন রি অ্যাপয়েন্ট খেমো কমিটি কমিটি তিনিও বিভিন্ন এডিসি এলাকাও চৌন দিনাই খেত স্টেট গভর্নমেন্ট আং বনো রিকোয়েস্ট কেউ যে BSC চেয়ারম্যান নাং যদি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে না ভ্যালু রি মিছে মনিটরিং কমিটি ভ্যালু মারে থ্রু প্রপোজাল যে কোনো প্রপোজাল গ্রাম নি হইতেও ব্লগ রেজুলেশন রিনাইকে রনি মনিটরিং কমিটি নি থ্রু টেমা থানে গ্রাম পঞ্চায়েত বডি মিটিং নাই যত পার্টি মিলে মিটিং নাই জানি এলাকানি সমস্যা নতুই বিয়ে আর রেজুলেশন পাস খেনাই আবনো থ্রু মনিটরিং আবনো প্রপোজাল হই আবনো সে অ্যাকসেপ্ট খেনাই বকে সিস্টেম যদি গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেসি কান্ট্রি চৌ তুমি ডেমোক্রেসিনি পদ্ধতি চৌ মানিয়া তো কে 6 শিডিউল প্রভিজন বাই এডিসি গঠন খেয়া এডিসি নি কেহা কনস্টিটিউট বডি চৌ ইলেক্টেড বডি র খেমাইয়া ইলেকশন ইয়ান কারণ ইলেক্টেড বডি রই আর এবার চৌ অফিসিয়ালি চৌ চিনি গ্রাসরুট লেভেল গ্রাম লেভেল গ্রাম পরিচালনা খেলে বইয়ে সেক্রেটারি রাव বাই মনিটরিং খেলেনে মানে কাম সামুং তাংলাইনাই বই চৌ মনিটরিং কমিটি ফর্ম খেয়ে গঠন খেয়ে চৌ সংগ্রহ क्या आबनो तिनी दिनाई तो आबन बाय आं प्रत्येकटा विलेज काउंसिल ऑफिस चिनी पंचायत निनी BC ऑफिस आइए मालाय फेहा तिनियो कालापानी पाइथाव और चौजबा जादों एरपरे SK शेरमुन एरपरे पश्चिम बान्दारिमा पूर्व बान्दारिमा आनंद सागर SK खाकचां कालापानी बो देखिए चौ प्रत्येकटा विलेज सेक्रेटारि राव मालाये कौसालेहा बरनो साहा जे इंस्ट्रक्शन रेहा बडिके सामुतांदी सिस्टेमेटिकली सामुतांदी आबंकेसे सिस्टेम रूल नि गाइडलाइन फ्रेम नि अंदर काम तांकेसे आबंकेसे स्मूथली रनिंग खेमायो गवर्नमेंट बडी सर लुकुरक नि बखाकते किसिसा सिंमुं तंगमानि बा जाते स्टेट तो BJP ति प्रमाथा IPF ति खलाइनो कथाम खलाइनो बरक जे चंगमारिwo जे बातायलायमानि कथामबै कायसाकाय हेकांके ताबुक जे बाक्सा बा ताइते हादि हाबाव छालाय दंगो खरकता मिलिवै सामुं खलायमाया अब हायरं नखागलायमोन अब तामनि बागै दंगनि सा ना अब तो दाइदि बरक चौ BJP IPF टी एवं ति प्रमाथा एलायंस आइनि काउंके मनिटरिंग कमिटी ले BJP नि बएपो मनिटरिंग कमिटी ले जतन बइसे इवेन ति प्रमाथा नि 1000 मेंबर तो ग्राम तो बरो अपॉइंटेड या बरंथि राइट करे रेजोल्यूशन साइन केनानि मतो ब्रांड अधिकार को एकमात्र चेयरमैन एवं
जे कमिटी मेम्बार बर से रिजोल्यूशन साइन खेले रिजोल्यूशन पेपर आबो जगह सेक्रेटारी नि सिग्नेचर बाकी जे मेम्बार ग्राम तो नाई बीजेपी पौंथो सीपीएम पौंथो कांग्रेस पौंथो जे कोनो मेम्बार आबरो साइन खेलमानि कोनो अधिकार तिप्रामथा इवेन तिप्रामथानि दल जत बुं केहा हाईएस्ट पोजिशन दंफो बुं आबरो रिजोल्यूशन साइन खेलमाया बोतो रोलिया आंबो ये तिनियो चो एलायंस नो ठीक आसे कि तोपे ब्रानो चो अपॉइंट खेमया जारा अपॉइंटेड बरो चौ से सिबि से रिजोल्यूशन साइन खेल माने अधिकार दो आबो कौनो सांसाव आं केहानि एगेन्सो सीपीएम बीजेपी मन बाय बरोनो दिनाय खेया कांग्रेस मन बाय दिनाय खेया आबन कवि सिस्टेम न सांसाव आमी सिस्टेम चो लेके स्मूथली फांक्शनिंग उनाय चिनी डेमोक्रेटिक नि वे वो चौ हिंमायनाय काहाम के चौ परिचालना के प्रशासनिक क्षेत्र आबनो से चौ जतो माने नै अदरवाइज नु एकटा सेक्शन नु माने एकटा पार्ट के माने स्टेट अपॉइंट न के माने एडीसी अपॉइंट के माने याके बो बुक्ति नि आदेश ने आइ थानी ल नि ओडेव तो क्या पथामैया के जेटा आइन तमो रूल एंड रेगुलेशन नो जो फॉलो अप खेना आबो से गणतांत्रिक नि देशनि मीनिंग गणतांत्रिक नि मीनिंग डेमोक्रेसी नि आसल मीनिंग सर पाइथाको अबनो सोंमुं तंनेबा लुकुरक बा हाइनो हाइते वैसा कमेन्ट हगो फायै सोंलायोबा गोबांमा बरंनो कगलेरवै कलांगो जे चंमारि सामपावो मतेरिनाय तैरिनाय लामारिनाय होनो इंगे लुकुरक सालाय दङबा चंमारि लाइथांगा हके लुकुरकनो मुंसारिया मोखां पाना फाइनुक जाक फाया होनो बा लुकुरक कक्सिले दंमोनि अबनो तेले नों तामो साना मुसुंसारनि ने बखाखफ्रि नाइदि इलेक्शन पाइखे चिनि सामु पाइ हारिगा जों एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चिनी रेसपन्सिबिलिटी दं इलेक्शन पाइथो चेमथो तफो एकटा संगठन नि उये जदि काम तांके केहा एज ए लीडर उये काम तांके निनी दायित्व दं रेसपन्सिबल दं जे जागाव निनी लुगरनो लुगोनि समस्यारनो मा अंग दं ब्रानि मा प्रॉब्लेम दं आबो चों थांगि मा सालायनाय एवं ब्रानि लुगोराव ग्राम राव जारा ग्राम अंचल तंनायराव ब्रां प्रपोजल रेने पर्यंत सिया ब्रानि अधिकार न सिया ब्रानो चौ सामारनाय ब्रानो चौ गाइड मा खेनाय आबो से चिनि दायित्व बें त्रे बें ब्रेखे चौले सामैया आं आइनि चौमु माले आं बनम सियो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिनियो आं इलेक्टेड मेम्बर मोदियो आइनि रेसपन्सिबिलिटी तो आं सियो हिंबा इलेक्टेड उया फनो जदि से आं एज ए केहा एनजीओ नि लीडर उया फनो कव सामुं तांका आइनि दायित्व तो आइनि जेटा दायित्व तो मनो आं पालन खेनाय आबो नाइनि ड्यूटी आबो ड्यूटी ना पालन खेथानमा आबो साइनि आइडियोलॉजी के बनो